death. Fast till death. किती आता कोण मेडिकल करतात कालच्या लोकांची असं फास्ट till death करू नये. फास्टिंग आहा तू किती उपाशी दवरला तुका. हाय व्ह्यूअर्स, वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जैसन मॅक्स स्टार देतले. भरपूर वाईट दिसता म्हाका एक एक्टिविस्ट रामायण काणकोणकर जे गोंयच्या खातीर आवाज काडटा, ज्यांनी गोंया खातीर भरपूर वर्सां आपलो आवाज काडून लोकांक हेल्प करून खंय तरी आपली खंय तरी इमेज कायम केल्लेली आशिल्ली पळय, ती आयज तेजी इमेज आहे पळय. एज एन क्रिमिनल ताका खंय तरी ते काळी टोपी घालून ती सगळे पुलीस ओडून व्हरता आनी 14 दिसांची ताका पुलीस कस्टडीन दवरल्या. आनी होच न्यूज रिपोर्टर हेच न्यूज चॅनलान हे सगळे सर्क्युलेट जाता. हे आमकां गोंयचो सीएम आनी गोंयचे जे पॉलिटिशियन्स आहा, जे रुलिंगान आहा पळय, ते सगळे मिनिस्टर दाखोवन दिता. तेजे आवय बापायचे जे दोळ्यांनी जे दुखां येता पळय, तेजे हे वालोर आहा जेणी गोंय खातीर आवाज काडलेलो. गोंयांत कितें क्रायम्स जाता पळय, तेणी एक स्टेटमेंट केलो, तो खंय तरी खंयच्या सायडीन तरी कॉन्स्टिट्युशनली घेता, तो रॉंग आसा मानता. पूण 14 दिसांचो ताका रिमांडार घालप, ताका हॅरेस करप, ताका टॉर्चर करप, हेंवूय रॉंग आसा. जेन्ना तूं एक खुर्चेर बसता, एक जण पॉलिटिशियन्स जाता, थोडे लोक तुजे अगेन्स्टू आसता. पूण हांवें भरपूरशे रामा काणकोणकराचे जे व्हिडियो पळयले पळय, तितून म्हाका जर दिसता सीएमान खंय तरी कितें रॉंग केलां न्ही. जॉब स्कॅमान तेजे भरपूरशे मिनिस्टर लिंक्ड आशिल्ले. इवन अशें कितें सर्क्युलेट जालें की तेजे फॅमिली मेंबर सुद्दां लिंक्ड आहा. तेणी मागीर तेजेर जे आपाचे एमपीन एक स्टेटमेंट केलो पळय, तेजेर डिफॅमेशन केस घातली. अशें गोंयकारांचो भरपूर जाणांचो आवाज सुद्दां दामपा पळयलो तेणी. टूल किट हें तें सगळें हाडलें. मागीर मदींच सुलेमान सिद्दिकीची केस हाडली. मदींच खंय तरी खंयच्या धर्माचेर टिका केले, हे स्टेटमेंट केलें तें हाडलें तेणी. अशें भरपूर कितें कितें हाडलें. जुवारीची जी इतली 50,000 कोटीची जमीन विकली पळय, तेजेर तो कांय आमकां फटिंगपणां सांगूंक शकना. जे भुतानी इन्फ्रा जाले, जे पंचायतींतल्यानूच चड हायलायटेड टॉपीक जालो. सांगोल पंचायतीचो जो सेक्रेटरी आयलो पळय, तेणी ताका गावडो हें तें भरपूर तेजे कम्युनिटी, हांव एक एसटी कम्युनिटींतलोच, आनी ते आमच्या कम्युनिटीचेर तेणी भरपूर एक स्टेटमेंट सो केलो. ताका अरेस्ट आजून जावना. तो कसो बिहेव करता एज एन गव्हर्मेंट सर्वंट, तो थंय सेक्रेटरी म्हणून काम करता पळय, त्या सेक्रेटरीन भरपूरशें कितें कितें केलें, ताका आजून अरेस्ट जावना. म्हणजे गोंयांत जो कितें कोण क्रायम करता पळय, ताका अरेस्ट जायना. PWD जॉब स्कॅम जो जालो येदो व्हडलो, त्या जॉब स्कॅमांतल्यान भरपूरशे भुरगे रिक्रूट जाले. आयज ते JEE पोस्टांचेर, TA पोस्टांचेर बसलेले आसा, बिंदास जोडटा, आमचो पब्लीक टॅक्स खाता. हेजेर भरपूरशे कंप्लेनी गोंयांत रजिस्टर जाल्यो, तेजेर आजून पर्यंत FIRूय जावना. ते क्रिमिनल आयज बिंदास बसोन आसा. आनी जो कोण आवाज काडटा, जो कोण गोंयच्या खातीर उलयता पळय, तांकां हो सीएम सावन अरेस्ट करता. आनी हितून आमकां कळोन येता की गोंयकारांचो कितलो वालोर उरलेलो आहा, गोंयकारांचें कितें उरलेलें आसा तें. कोण आतां तुजेर एक स्टेटमेंट करता, तुका तो स्टेटमेंट डायजस्ट जायना, तूं तेजेर एक्शन घेता. तुजो पावर आसा पळय, तो मिसयूज करता. तोच पावर तूं तुजो सत्यान यूज कर मरे. जे कितें गोंयांत जाता पळय क्रायम्स, ते कंट्रोल कर. तूं जे होम मिनिस्टराच्या चेरार बसलेलो बरा, ते होम मिनिस्टराच्या चेरार आमकां प्रूव करून दाखय की तूं ते चेरार बसपा डिजर्वींग आसा म्हणून. जे कितें तुवें पास्टान कितें केल्लेलें, या कितें तुजी मेंटेलिटी आयली पळय, ते लोक सगळे विसरपाक तयार आसा. जर तूं आयच्यान सत्याच्या मार्गान चल्लो जाल्यार, लोकांक हेल्प करता जाल्यार. मनीस चुकता, मनीस वायटूय आसता, पूण मनीस सुदरूंकूय शकता. हेंवूय तुका हांव तरी म्हणटा. आमी कशा देव न्ही, आमी स्टेटमेंट करूंक शकता. आमी कशा दोळ्यांनी, म्हाज्या दोळ्यांनी हांवें जे भरपूर कितें गोंयांत पळयलें पळय, तेजेर हांव म्हाजे व्हिडियो अपलोड करता. तेजे न्यूजाच्या आधारे हांव सांगता. हांवें जॉब स्कॅम रिक्रुटमेंट 2021 आनी 2023 जो गव्हर्मेंट रिक्रुटमेंट स्कॅम PWDचे डिपार्टमेंटान जालो पळय, हांव म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलेलो आसा. तितून भरपूरशे कॅन्डिडेट आसले जे आयज ते खुर्च्यांचेर, JEE TAचे खुर्च्यांचेर बसलेले आसा बरा. ते कॅन्डिडेट्स कशे रिक्रूट जाले, कशे तेंच्यांनी पयशे दिले, कशे ते BJPचे पार्टीन आसलेले मंत्र्यांक ते पयशे मेळ्ळे आनी ते शेअर जाले, हे न्यूज म्हाका खबर आसा. हेजेर हांवें कंप्लेनूय घातलेली आसा. तुमी तेंचेर इन्वेस्टिगेशन करून तांकां अरेस्ट करपाचें कितूनच ना. म्हणजे तुमचे तितून तकलीच चलना. तुमी हें दाखोवन दिता की जो गोंयच्या खातीर जो आवाज काडटलो, जो गोंयच्या हितान उलयतलो, जे कितें गोंयचें फ्युचर, जे आमचें एम्प्लॉयमेंट आसा, जे कितें गोंयांत आमच्यो जमनी हे ते सगळे उरलेले आसात. गोंयांत खंय तरी क्रायम्स रेट कमी आसूं जाय. आनी आसूच जायना. खंय तरी गोंयांत
सुखान गोंयकार रावो जाय आनी गोंयकारांक भरपूरशे कितें रायट्स ते मेळो जाय हेच्या खातीर जो उलयतलो पळय ताका तुमी हॅरेस करता. तुमी तितून चड आसा आनी चड तुमचें हें दाखयता, तुमचो कसो आहा चड एक्टिवनेस दाखयता. तशेंच हे पॉलिटिशियन जे कोण पॉलिटिशियन आयज ताका सपोर्ट करता पळय त्या पॉलिटिशियन्सांनी तेंचे कडेन कितलो मनी पावर आसा सगळें आसा. तुमी तुमचो लॉयर अपॉयंट करून तुमी वचोन ताका न्याय दिवं जाय हें म्हाका दिसता. आयज जे गोंयांत चलता पळय तें खंय तरी सारकें ना आनी तेज्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी आवाज काडूं जाय. हांव सगळ्या गोंयकारांक एकूच सांगूंक शकता, जें कितें तुमच्या दोळ्या मुखार हायलायट जाता पळय ताजो व्हिडिओ करा, पोस्ट करा, सो दॅट ईच एंड एवरी गोंयकारांक प्रिपेर जावनी 2027 इलेक्शनाक कोणा बाबा इलेक्ट करून हाडपाचें आनी कोण आमच्या खातीर गोंय बरें करतलो आनी आमचें कितें तरी बरें चिंततलो आनी ते सीएमाच्या खातीर बसतलो. हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता, जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.